Swrangchati quarter Sakno Thwinani bagi Chetoka Police Habildar Mungjoy Deep Das Umar Bachichuko Batangni Karban Guli by Thwinani bagi Chetoka Kuni round Guli Koka Koxlayo Piaba Bilinia Sakam Nogot Lanzamuni Yagulo Kaham Sakna Muni bagi Agotala Jibi Sakam Nogot Horida Zaka Abu Hakeshile Kogwi Thwinani Mono Kitinge Amze Belekin Uflakafla Sawitanga Patimu Batika Shangrongchal Tarini Damsni Sek Tamuni Jorowo Sak Thwinani ni damsa swkang Facebook live phaye video post khlakya Facebook live phaye bihikai bisajwani kokro khusaka phia tamusaka srai kre patiman thayo sopakya South Hangkor Police Super Ashok Sinha khobai bekakse police tan phangro je thayo Thwinani bagi chatoka abosil kharejaka আমি রেকর্ডিং করার সময় একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রীর নাম শিল্পী দাস, আমার বড় ছেলের নাম জয়ন্ত দাস। তাই আমি সম্পূর্ণ যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলের বন্ধু তাদের কাছে বিনীত প্রার্থনা, তোমরা ভাই সবাই মিলে সেটার জন্য প্রতিবাদ করবে। এ বলে সবাইকে আমার শেষবার মতন আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা ভালোবাসা আমি তোমাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি लेकिन कोक्तमा कहम हसने लोकरंगनि बागै खुंजकायै किसा जरा रोय खनावै नाजाबादि कताव जरानि कहम शकदुक मांगदुक नायमुक्तयै क्लिनिक ताबुक निनि आनि जतनि गाना आगतला दलिवनो मानथगो मं आरोग्य दा कंप्लीट होमियो हेल्थ सॉल्यूशन लेटेस्ट टेक्निक तै टेक्नोलॉजी बाइखे कहम शक नाजादि मानो आरोग्य दा कंप्लीट होमियो हेल्थ सॉल्यूशन रमदी कहम के हामाना सुई माया अंगमानि जिंजाल शाकुर एबा बुकुरनि बेमार बेक्रेंनि बेमार शिर एबा नापनि बेमार बहगनि बेमार बुरि रोगनि रिसुमानि जिंजाल किडनीनि जिंजाल ज्राय रोगनि जिंजाल डायबिटीज एबा शुगारनि जिंजालनो खोबै दाल बिदाल बेमुग रोगनि कहम के शाक नजरि मानो आपनो करीबो केफेक मानै बाय चावै जिंजालो क्लाय तंनाय रो शाक हामना मुसुंका हंके आरोग्य दा कंप्लीट होमियो हेल्थ सॉल्यूशन बाय कुरंगी मानो निकुमा बादर तोलिलेन आरएमएस चोमनी कृष्णनगर अगरतला बिहान अपरूपा बेकरी एंड केक शॉप नियर शनि मंदिर।